খণ্ড খাইবে ধইলা ধন তোর খণ্ড খাইবে আনে তোর করি রাখিবে রে থইলা ধান ତୋର ଖଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଖଣ୍ଟ ଖାଇଯିବେ ସବୁ ଚୋର ଦସ୍ୟୁ ନେଇଯିବେ ଡକାୟତ ମାନେ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ କିଛି ରହିବ ଏଠି କିଛି ରହିବନି। ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଅତୀତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ହେ ଛାଡ ସିଏ କଣ ଲେଖିଦେଇକିରି ଗଲେ ଗଲେ ତାକୁ କିଏ ମାନୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ମହାବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିଲେ ଭାଇ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର ଆମେ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ତାର ଫଳ ଫଳ ଭୋଗିବା ନା ନାଇଁ। ଗଲାବେଳେ କିଛି ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶଙ୍କରଜୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବ ଯେ ରାମାୟଣରେ କଣ ଶୁଣିବ ରାମାୟଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ସେମିତି କଣ ମତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେବି ନା। ପାର୍ବତୀ ମାତା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭଗବତୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଆ କୁହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଆ କୁହ ତୃତୀୟରେ ଏଇଆ କୁହ। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସୋକାରଣ କହୁ ବିଚାରି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ଅବତାରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ମୁନି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ବାଲଚରିତ ପୁଣି କହୁଦାର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର की ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ବପୁଧାରୀ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ମାନେ ଯାହାର ଗୁଣ ନାହିଁ ଗୁଣ ରହିତ ନିରାକାର ମାନେ ଯେ ଆକାର ରହିତ ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସେ କାହିଁକି ସଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ସାକାର ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ରାମ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ବାମନ ରୂପରେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏ ହଉଛି ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ସାକାର ହୁଅନ୍ତି ମତେ ଏ କଥା କୁହ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ସଗୁଣ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ସାକାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଯେ ରାବଣକୁ ମାରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ସତ ଏଇଟା ଭଗବାନ ରାବଣକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ସତ। ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାକେତ ପୁରୀରୁ ଆସିବେ ଧରାଧାମକୁ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିବେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ ଗଛମୂଳେ ଶୋଇବେ ମୁନିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇଠି ଥାଇ ତାଙ୍କ ଧାମରେ ଥାଇ ଯଦି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଦେବେ ଲଙ୍କାକୁ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ ଏଠିକି ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ କହିছে ବାରମ୍ବାର ଆମ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବଡ କୃପାମୟ ଠାକୁର ରାମଙ୍କ ଭଳି କିଏ କୃପାଳୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଧରାଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେ କାମ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର बोलिए अंजनेय भगवान की हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी अछंती भगवान के हनुमान ए लंका असुर माने भारी दुष्टामी करुचंती साधु संत मान को बहुत कष्ट दउचंती ठीक जाओ खत्म कर दियो तांको खत्म कर दियो जाओ। हनुमान जी कहबे मु पारिबेनी प्रभु कहबे हनुमान चालीसा में कौन पढ़ुचे
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी अक्लेश रे काम कर दे परिवे। हनुमान जी जे होचंते रामदूत अतुलित बल धामा, किंतु भगवान हनुमान को कहले नहीं, प्रभु निजे आसिले, राघवेंद्र निजे आसिले, रघुनंदन निजे ओल्है गले। कहीं कौन पाई? भगवान देखिले असुर माने सेना मरी जिवे, किंतु केते गुडे काम रही जिवो, मते करबाको अछि, राम ही करिवे। हनुमान कर परिवे, लक्ष्मण कर परिवेनी, अन्य कहीं कर परिवेनी, भगवान से काम करबाको हबो। कौन कौन से काम रही, कौन रही? देखो विचार करते आपण माने बहु वर्षर श्रोता, आपण माने ज्ञानी गुणी समस्ते ध्यान देले, कौन एमती काम बाकी रही जीव? रघुनाथ आसवाक पड़ो। ये हूँ रामायण रहस्य, ये हूँ मानसर तत्व। कहीं भगवान आसवे? ध्यान दिंतु, आज पाठ रे आसी से कथा आम एत बाट जापर कि नहीं सन्देह। गौतम महर्षि अभिशाप अहल्या माता पाषाणी होकर पड़ी रही, हनुमान उद्धार करेंगे? आउ कि उद्धार करेंगे ना? भगवान आसिले, भगवान रघुनाथंकर दिव्य पदारविंद स्पर्श पाषाणी अहल्या उद्धार हम। राम देखिले अहल्या उद्धार करने को हम, मत जावाक हम। सबरी माता अपेक्षा करी अछंती मोर दर्शन लाभ करने। विशिष्ट रामायणकार मान कहते सबरी माता 10,000 वर्ष धरिक अपेक्षा कर, जहाँ काली आम चर्चा करुले। भगवान आसिले सबरी माता आश्रम दर्शन दवाई, ए कम हनुमान करें ना कि माने कहबार तात्पर्य हूँ भगवान केवल आसंती भक्तों असुर मान नुहे, बद्ध करवाटा प्रभुंकर हूँ बाँ हाथ खेल। भक्त भगवान आसंती, भक्त भगवान आसंती, ताही तुलसी लिखिले ना। अगुण अरूप अलखा जजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर कहले अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। केवल भक्त प्रेम रे बस ही भक्त मानक भगवान सगुण हो जाती, साकार हो जाती। कहीं ना मु न गले भक्त मान समस्या समाधान हो पार, मु न गले भक्त मान कल्याण हो पार, मु न गले भक्त मान जहाँ चाहूँ से मनस्कामना पूर्ण हो पार। तो भक्तों भगवान आसंती। पार्वती मत पचार परा जे निर्गुण निराकार कहीं आसंती बोली, केवल भक्त भगवान आसंती। एठी गोटे कथा कहबी, जदि आमरी मान भगवान आसुचंती ताले आमर किसी कर्तव्य नहीं। यदि भगवान आम धराधाम को तांकर साकेत पर त्याग करके आसबे, ताले से प्रभु को आम भक्ति टी करिपारिबानी, टी स्तुति करिबानी, टी प्रार्थना करिबानी, प्रणाम करिबानी तांको नहीं, तांको कथा टी सुनिबानी, ताहले भगवान एमती आम आसबे, आम तुम किसी करिबानी। यदि भगवान आम उपर टिके असंतोष होइजिबे, आपण माने ध्यान देबे, मृत्यु परे परजन्म रे भगवान कहिबे थरे मनीष करके छाड़ी, दिने सत्संग कलुनी, दिने मते प्रेम करनु, भक्ति करनु, आउ तो कहीं मनुष्य करी 2 गुड़िया करी 4 गुड़िया करदेवी। भगवान आमको पशु करदे, आम ये बस करवा कि सुंदर परिवेश बस देखिले रघुनाथ मंदिर प्रांगण। यदि भगवान आमको 4 गुड़िया करदे, पशु करदे, वृक्ष करदे, आम जड़ हो आम राम कथा शुणी पार,
ଶୁଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ସୁଧୁରିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ହବ। ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଆମର ସୁଧୁରିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ, କଲ୍ୟାଣକାରକ ହବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ମାନବତ୍ୱ ରହିବ, ନହେଲେ ଆମର ମାନବତ୍ୱକୁ ବେକାର, ଧିକ୍କାର, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ସୋ କେବଳ ଭଗତ ନାହିଁ ତ ଲାଗି ପରମ କୃପାଲ ପ୍ରାଣତ ଅନୁରାଗୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ବାଃ, ଭଗବାନ କେତେ ଉଦାର। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ପୁନି ପ୍ରଭୁ କହୁ ରାମ ଅବତାରା ବାଲ ଚରିତ ପୁନି କହୁ ତାରା ରାମ ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାम सिया राम जय जय पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। रामंकर अवतार कहीं है ये तो मोटामोटी भाव में निर्गुण निराकार कहीं सगुण हुए आप मत कहले भक्त भाई भगवान आसती, किंतु राम अवतार कारण कौन? राम रूप भगवान कहीं आसिले? देखो पार्वती केते तीक्ष्ण बुद्धि कथा पचारुंट ना, केते तीक्ष्ण बुद्धि भगवान कहीं अवतार है, कहीं राम रूप आसिले, कहीं रामावतार है, ये जो प्रश्न पार्वती सेमिति उच्च कोटीर श्रोता हेले सी एमती प्रश्न करिवो ना नहीं, नहले आमे साधारण भाव में एमती प्रश्न पचारि परिबानी। पार्वती माता बुद्धि के धन्यवाद धन्यवाद, केते तीक्ष्ण बुद्धि। कहले रामावतार कहीं कहला मते कहू। शंकर भगवान कहले पार्वती रामावतार कहीं कहला ये गोटे दीटा कथा, तो अनेक कथा अछि, अनेक कथा अछि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम जय राम श्री राम जय राम। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शंकर कहले पार्वती राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान अवतार अनेक कारण अछि। परम विचित्र एक तेका, एक आरेक विचित्र, एक आरेक सुंदर, किते कारण अछि। तेबे जन्म एक दुई गोटे दीटा कारण मु तुमको कहूँ पार्वती, तुम शुण। देखंतु सज्जन मंडली आपण माने शुणिचंती प्रसंग, किंतु एथिरे एते सुंदर भाव रही, एते सुंदर भाव ताही आनंद हमको दिए। आपण माने कथा जानिचंदी सब, आपण माने बहु वर्ष शुणिलेनी कथा ना। शंकर जी कहले पार्वती दिनकर घटना, ब्रह्मांकर मानस पुत्र चतुःसनक, तांको नाम कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये हेले चतुःसनक, ये चारि ऋषि। चतुःसनक कहले ये चारि ऋषि की बुझाए। एवं एमाने होउचंदी जीवन मुक्त महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, अनन्य राम उपासक। से भली भक्त के हेलानी। वाह वाह, चतुःसनक रहंती कोठी? ब्रह्मलोक रे। एमाने ब्रह्मांकर मानस पुत्र। सेमानकर मनरे गोटे जिज्ञासा है, आग्रह है कि वैकुंठ को जीवा, भगवान को दर्शन करवा, वैकुंठ को जाई भगवान विष्णु को दर्शन करवा। देखंतु भगवान बहुत सुंदर। एवं अपर पक्षरे भक्त भगवान को चाहे। विचार करंतु, आमे राम कथा शुणुचे, बहु वर्ष आमे शुणुचेनी। जदि भगवान एठी प्रकट हेबे, रघुनाथ एठी प्रकट हेबे, कबे अरे ए बिरंचीपुर निवासी कि आखपाख निवासी सब राम कथा प्रेम शुणुच, मु स्वयं राम आसी। अब किए कौन मत मागुच मागो, मुझे देदेवी। किए कौन मत मागुच माग, मुझे समस्त मनस्कामना पूर्ण करी। आम तो कागज तालिका करदे, एक नंबर रे या, 2 नंबर रे या, 3 नंबर रे या, ना नहीं केते कौन भगवान को मागिबा। किंतु आम भितर किए अछि जे कहबो जे प्रभु मोर किछि दरकार नाही, मोर आपन दरकार, मु आपन को चाहूछि प्रभु,
ମୋର ଆପଣ ଦରକାର। କିଏ କହିବ? କିଏ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ? ଏମିତି ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟ କାହାର ଅଛି? ନାଇଁ, ମୋର ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, ମୋର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ମୋର ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଦରକାର, ମୋର 3 ମହଲାଟା 5 ମହଲା ହେଇଯିବା ଦରକାର। କିଏ କଣ ମାଗିବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ କହିବ ଯେ ଆପଣ ମୋର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର। ଭଗବାନ କିଏ ମାଗିବ? ମାତୁ ପିତା ତୁମ मेरे शरण गो किसकी, स्वामी शरण गो किसकी, तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिनु और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मातु पिता तुम मेरे, किसी अर्थ बुझा दरकार नहीं। भगवान कहतु प्रभु आपण मोर हुंतु, मु आपण ठारू चाहेनी आपण को चाहे। ये हूँ भक्तर भाव। ताहले आम भक्त हो पार। भक्त क्या कह जाए भाई? ये चिता चैतन्य काटिले भक्त हो जावानी। आम कछा कोपिन मारदेले आम भक्त हो जावानी। जार भक्ति रही सी भक्त, जार अंदर रे भगवान को पाद पद्म भक्ति रही सी हूँ भक्त। आ भक्त भगवान को चाहे, भक्त भगवान को चाहे। आज चतुर्सनक चिंता कले वैकुंठ को जीवा, टिके भगवान को दर्शन करवा। अनेक दिन हो गलानी प्रभुंकर दर्शन आम पाइने। भगवान को दर्शन धरतु आपण मैंने पुरी जाऊँच, चकाडोला को दर्शन कर श्रीमंदिर रे पुरी जाऊँच। अच्छा, वर्ष को जब 2-4 थर गले आप दर्शन कले, जदि बा कौन सी कार्य व्यस्तता हेतु आम 6 मास वर्ष पुरी जाई पारिने, मन टाणिबनी। एते दिन हो गलानी टिके पुरी जाइनी, चकाडोला को दर्शन करिनी, कालिया को देखिनी, जिते काम थाऊ मुझे पुरी जीवी। भक्तर मन की, भक्तर मन भितर यही विचार निश्चित भाव में आसो। भक्त होते नहले हाँ जाइनी जाइनी कि पचार आउ 6 मास जाऊ, आउ वर्ष जाऊ, आउ 6 मास जाऊ, जीवा तो एमती भाविला बेलू आसंता काली कौन हम किए कहीपर, पर मुहूर्त कौन हम किए कह। आपण मैंने जानते ए निकट अतीत जो बालेश्वर जिले में ट्रेन दुर्घटना होती, आखि पिछुड़ा आखि केते जनजीवन चलीगला। जहाँ को शुणिले मनीष कथा किए पचारे, गछपत्र भी कांदुंट, एवं भी काठ पथर भी कांदे। कौन होगा से तेणु कई मुहूर्त कौन हो कहीहबनी। प्रत्येक मुहूर्त दरकार भगवान स्मरण, भगवान ध्यान, भगवान पाद पद्म शरणागति, भगवान बाहु छाया आश्रित हवा। ये हूँ सर्वादौ करणीय मनुष्य पक्षरे। या व्यतिरेक अन्य पंथा नहीं। अन्य जुआड़ा आम जा विपद ही विपद, सदाबले विपद। एकमात्र भगवान को बाहु छाया तले आश्रय नेले से विपद आसब ना। तो सनकादि मुनि ब्रह्मलोक बाहरी जाऊँ वैकुंठ को भगवान को दर्शन करने, प्रभु को दर्शन करने। आ जीवा समय भावुंट भगवान केते सुंदर, प्रभु रूप के सुंदर नहीं, भगवान बहुत सुंदर। गत काली भी कही आम आज भी चर्चा करुचे, सुंदर तो भगवान, भगवान केते सुंदर, भगवान केते सुंदर, केते चतुर्धामूर्ति केड़े शोभा, देखिले के न होई बरोधा। चतुर्धामूर्ति केड़े शोभा, देखिले के न होई बरोधा। पंच प्राण सत्य नारायण प्रभुवंतर्यामी मान, कथा जान सत्य नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान केते सुंदर, चतुर्धा मूर्ति केड़े शोभा, देखिले के न होइब लोभा। किसी अर्थ बुझे समय नौनी आपण मानकर। चतुर्सनक चली वैकुंठ को प्रभु को रूपटा मन पड़ जाऊँगी, से रूपटी दर्शन करने कृतार्थ हो जीवन। भगवान विष्णुकर आसी वैकुंठ पहुंचल। वैकुंठ आपण मैंने भागवत पढ़े देखिए, भगवान दर्शन करने 7टी द्वार को अतिक्रम करने पड़े। 7 द्वार पर भगवान पाखे भक्त पहुंची पार। चतुर्सनक 6टी द्वार को अतिक्रम करगले।
ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଗିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ସେମାନେ କିଏ? ଜୟ ବିଜୟ। ଜଣେ ହେଲେ ଜୟ ଆଉ ଜଣେ ବିଜୟ। ଉଭୟଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏମାନଙ୍କର ବି 4 ଲେଖା ଭାବୁଛ। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ବି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଯାହା ୟାଙ୍କ ରୂପ ସେଇଆ। ଏ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁନି। ତ ଚତୁଃସନାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ଜଗିଛନ୍ତି। ତ ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଜୟ ବିଜୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଦିଅ ଅନୁମତି ଦିଅ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁଃସନକ 4 ଋଷି, ଏମାନଙ୍କର ଚେହେରା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଭଳି, 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଚେହେରା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲା। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? କେତେ? ତାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି କେତେ ନା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଜୟ ବିଜୟ କହିଲେ ପିଲା ଗୁଡାକ ଇଏ କଣ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି। ଚତୁଃସନକ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତ ନା ସେମାନେ, ଭକ୍ତ ସେମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଧାଡିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଧାଡିରେ କିଛି ବାଟ ଯାଉଛେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଧାଡିଟା ଆଗକୁ ଗଲାନି, କଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଚକାଡଳାଙ୍କର ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତି ଚାଲିଛି। ମନଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏତେ ବାଟ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦର୍ଶନ ହେଇନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଛାଡ। ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ମୁନିମାନେ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲା ଗୁଡାକ ତୁମେ କଣ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବ? ଯା 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 ଯା। ପିଲା ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସିନା ଚେହେରା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେମାନେ, ଅନନ୍ୟ ରାମ ଉପାସକ, ଇରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ଜାଣିପାରିଲେନି, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଚତୁଃସନକ ଦେଖିଲେ ଆମେ 4 ଋଷି ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡିବାଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ତୁମେ ଟିକେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା, ଟିକେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା କଥା, ପ୍ରଣାମ କରିବାର କଥା। ଭାଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅମୋଘ ହେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡିଆଟି ତ ମାରିଲନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ଛାଡୁନ। ତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। କହିଲେ ଜୟ ବିଜୟ ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହାର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଛ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଣ ଜାଣିଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଣ? ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବେ ଭଗବାନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ଲମ୍ବଉନି, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ, ପଦପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ସିଧା ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଁଳି ଦଉଛନ୍ତି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରା, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ହଉଛି କୋମଳ, ମୋର ଛାତି ହଉଛି କଠୋର, ଯଦି ବା ଆପଣ ମୋତେ ପଦପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବାଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାଦକୁ ସାଉଁଳି ଦଉଛି। ଭଗବାନ ଇତି କୃପାମୟ, ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମେ ଏକ ବିପ୍ର ହୃଦେ ମାରିଲେ ନା ତ, ତୁମ୍ଭେ ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲ, ତୁମ୍ଭ ମହିମାରେ ତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମେ ଏକ ବିପ୍ର ହୃଦୟ ମାରିଲେ ନା ତ, ତୁମ୍ଭେ ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲ, ତୁମ୍ଭ ମହିମା। ଆନନ୍ଦରେ କି ଗୋଇଠା ଖାଇଲେ ହସେ, ପଦପ୍ରହାର ପାଇଲେ କି ହସିବ? ଆରେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରହାର କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 3ଟା ମାରିଦେବି ନା। ଆଉ ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ। ଯାହାର ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁଅଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ, ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ଦେଖ ଅମୁକ ପରିବାରରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଦ୍ରଲୋକ, କେତେ ଧୀର ସ୍ଥିର, କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ପୁଅଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବାପାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କହିବେ ନା ନାହିଁ?
ତ ଆଜି ଚତୁଃସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୁମେ ଯିବାକୁ ଦଉନ। ଠିକ ଅଛି ଜୟ ବିଜୟ, ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ। ଥରିଲା ଦେହ, ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ଦେହ ଥରିଲା, କହିଲେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଏଇ ପୁରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିନ, ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିନ, ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ। ଥରିଲେ, ଅଭିଶାପ ହଉଛି ଏଇଆ, ତୁମେ 3 ଜନ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହବ। ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବା, ପରିଣାମ ବଡ ଭୟାବହ ହବ। ସାଧୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ହେଲେ 3 ଜନ୍ମ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ସିଧା ବାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଠେଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାଇକି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ମହାତ୍ମା ବୃନ୍ଦ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲୁନି, ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିନୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ 3 ଜନ୍ମ। କି କମ କଥା। ହେଲେ ବିପ୍ର ଅଭିଶାପ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ, ଇଏ ଖଣ୍ଡନ ହବାର ନାହିଁ। କେତେବାର ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ତଥାପି ତୁମର ଜିଦ୍ କି ପୁରା ଅଟଳ ରହିଲ, ଅଟଳ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋଟେ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତେବେ କେମିତି ଆମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ? ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ଆସିକି 2 ଭାଇ ଯାକ ଜୟ ବିଜୟ ଚତୁଃସନକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରୁଛ, ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କରିପାରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସଂହାର କରିବେ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ତୁମର ସଂହାର ହବ 3 ଜନ୍ମ ଯାକ। ତାପରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏବଂ ସାବଧାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଅବମାନନା କରିବନି, ପୁଣି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, ଚତୁଃସନକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଭିତରୁ। ଭଗବାନ ଥିଲେ ନା, ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚତୁଃସନକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପଳାବଣ୍ୟ। ନା ନାଇଁ, ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ନା। ଅଭିନବ ଜଳଧାରା ସୁନ୍ଦର ହେ ଧୃତ ମନ୍ଦାର, ହେ ଧୃତ ମନ୍ଦାର, ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋର, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ହରେ ହରେ, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ, ଅଭିନବ ଜଳଧର ସୁନ୍ଦର ହେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହକୁ ଚତୁଃସନକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ହାରି ହାରି ଆମ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି। ଆମେ କି ଅଜ୍ଞାନୀ, କି ଅହଙ୍କାରୀ, ଏ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଛୁ, କେତେ ଟଣାଟଣା କରିଛୁ, କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିନୁ, ଯିବାକୁ ଦେଇନୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଚତୁଃସନକ, ହେ ଋଷିବୃନ୍ଦ, ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଅଭିମାନୀ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ହେଇଛି, ଠିକ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚତୁଃସନକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ, ଚତୁଃସନକଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେ। କେତେବେଳେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ସେମାନେ ହିରଣାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ। ଏମାନେ କିଏ? ଏ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହିରଣାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ। ହିରଣାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ସଂହାର କଲେ ଶୂକର ଅବତାରରେ। ଶୂକର ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନ, ଶଶିନୀ କଲଙ୍କ କଲେବ ନିମଗ୍ନ, କେଶବ ଧୃତ ଶୂକର ରୂପ, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଭଗବାନ ସଂହାର କଲେ ନରସିଂହ ରୂପରେ।
तबकर कमल वरे नखमद्भुत सुंगम दलित हिरण्य कशिपुतनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरि। तेणु हिरण्याक्षको भगवान शुक्र अवतार रे हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह अवतार संहार कले। गोटे जन्म गला पार्वती शुणुचंती प्रेम रे पार्वती शुणुचंती तापर आसला त्रेता युग ये सत्य युगर कथा तापर आसला त्रेता युग सेई जो दुई जन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भगवान तांको संहार कले किंतु मुक्ति हेलानी कहीं तीन जन्म असुर हे। तेणु त्रेतारे से दुई जन जाक पुणी राक्षस हेले जने हेला रावण आउ जने हेला कुंभकर्ण जने रावण आउ जने कुंभकर्ण भगवान तांको रामावतार संहार कले। दुई थर गला दी जन्म गला तथापि तांकर मुख्य होनी मुक्ति होनी। तापर आसला द्वापर युग सत्य गला त्रेता गला द्वापर युग द्वापर युगरे पुणी से दुई जन जाक असुर हेले जने हेला शिशुपाल आउ जने होची दंतवक्त्र। भागवत आपण द्वारिका लीला पढ़िबे दशम स्कंध द्वारिका लीला दशम स्कंध दीटा भाग होइछि ना गोटे हेला गोप लीला गोटे होची द्वारिका लीला। द्वारिका लीला आपण देखिबे रुक्मिणी हरण समय शिशुपाल को भगवान श्रीकृष्ण बद्ध करिसंती एवं शिशुपाल बद्ध परे तार मित्र थिला दंतवक्र से निजर मित्र प्रतिशोध नवा पाई भगवान संग युद्ध करुची भगवान संग युद्ध कले से पारिबो भगवान दंतवक्र को भी विनाश कले। शिशुपाल दंतवक्र ये दीन जाक भगवान श्रीकृष्ण को द्वारा बद्ध होइछि आंकर। तेणु तीन जन्म से असुर हेले तीन जन्म परे प्रत्येक जुगरे भगवान विभिन्न अवतार धारण कर संहार करिसंती आ सेमाने पुनर्बार वैकुंठ प्राप्ति हेले आउ सेमाने कौनसी बाबाजी मान को देखिले साधु महात्मा को देखिले आउ अनादर परिवार नाही कले पुणी दंड आसीजिव पुणी अभिशाप आसीजिव पुणी यार परिणाम हमको भोग करिया पई पड़िबो। तेणु शंकर भगवान कले पार्वती एई जो जय एवं विजय ब्राह्मण अभिशाप राक्षस हेले सत्य त्रेता एवं द्वापर जुगरे त्रेतार जेतेबेले रावण कुंभकर्ण होते संहार करने भगवान रघुनाथ अवतार है राम रूप ये है गोटे कल्पर कथा पचार परा रामावतार कहीं पार्वती कौन पचार पुणी प्रभु कह हो राम अवतारा पुणी ये हूँ गोटे कल्पर कथा ये है गोटे कल्पर कथा प्रभु कि सुंदर कथा ये केते सुंदर प्रसंग कि सुंदर विषय वस्तु आ गोटे कल्प कथा कहतु देखु श्रोतार आग्रह देखिले तो वक्ता कथा कह ना नहीं तो पार्वती माता श्रद्धारे कहते प्रभु आउ गोटे कल्पर कथा कहले बढ़िया लगुच भारी आनंद लगुच। भगवान शंकर कहले पार्वती आउ गोटे कल्पर कथा हूँ कौन एठी कौन है चतुर्सनक जय विजय को अभिशाप देले ना नहीं आउ गोटे कल्पर कौन है नारद अभिशाप देते भगवान को ये अभिशाप कथा सब चली जय विजय को अभिशाप है देवर्षि नारद अभिशाप देले भगवान को पार्वती आश्चर्य हो गले कहले समस्ते कहते मोर स्वामी शंकर भगवान होउचंदी भोले बाबा ये कौन प्रकृति में भोले नारद पुणे अभिशाप देवे भगवान को भक्त के भगवान को अभिशाप दिए भक्त भगवान को प्रेम करे भक्ति करे पूजा करे उपासना करे नारद भली भक्त सेमती भक्त के हेलानी अपने सी पुणे अभिशाप देवे भगवान को कहले प्रभु टिके आपनकर विचार को स्थिर करते बोधे आपंकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं कहले कौन है पार्वती कहले प्रभु नारद सी पुणी भगवान को अभिशाप देवे कहीं मत यहाँ सत्य लगुन कहीं ना अभिशापटा केतेबेले हुए देखु आपण मैंने भागवत पढ़ुंट भागवत देखिए परीक्षित महाराज जिते जाते दिग्विजय करके फेरुंट राज्य को फेरुंट परीक्षित महाराज तांको भारी तृषा लगिला इति तृषार्थ हो गले सी टोपे पानी बिना भारी व्याकुल हेले परीक्षित पानी टी किए देव तुम जंगल भितर फेरुंट जंगल भितर फेरुंट टोपे पानी बिना भारी व्यस्त हो पड़े भारी व्याकुल हेले देखिले गोटे जगार जड़े ऋषि तपस्या कर ऋषि ध्यानस्थ अच्छा आगे परीक्षित महाराज निवेदन कर महात्मा जी टोपे जल दियो टोपे पानी दिंतु भारी तृषार्थ अच्छी मुझे आर्यावर्त उपर एकमात्र सम्राट परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित मुझे दिग्विजय करने शिकार करने मुझे तृषार्थ हो टोपे जल सी तो ध्यान करुँना तक शुभुनि सी एमती भगवत ध्यान मग्न अच्छा परीक्षित महाराज नवेदनटा शुणा सी मानसिक स्तर में होना सी एकदम ऊर्धरे एकदम ध्यान कर भगवान को तो परीक्षित महाराज देखिले मत एत शोष लगुच बारंबार मुझे टोपाए जल मत दियो
ଏ ଋଷି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ, ପାଣି ଟେକ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ସାଧୁ ନାହିଁ, ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମଲା ସାପଟିଏ ପଡିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ତୀରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ମଲା ସାପଟିକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେ ଋଷିଙ୍କର ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କର ବେକରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ, ସେ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ତାର ସଖାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୂରରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଶୁଣିଛ ନା କଣ, ନା ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପଟି ପଡିଛି, ଗୋଟେ ମଲା ସାପଟି ପଡିଛି। ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ମଲା ସାପଟି ପଡିଛି। ନା ନାଇଁ, ମଲା ସାପଟି ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଏ କାଣ୍ଡ କାହାର, କିଏ କାମ କରିଛି? ମୋର ପିତା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଲୋକ, ସିଏ ମୁନି ଲୋକ, ମହାତ୍ମା, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଣି ମଲା ସାପ, ଇଏ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଦେଖିଦେଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଋଷିପୁତ୍ର ଜଣକ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? କଣ କହିଲେ? ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯିଏ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ମଲା ସାପଟେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ତାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଆଜ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 তার জীবন বেগে খাও, এ কথা অন্যথা নহে, গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभिशाप कौन है? आज हूँ शपथ दिवसे तक्षक आसी महारोषे तार जीवन बेगे खाऊ, एक कथा अन्यता नहीं हो। अभिशाप हो गला। एवं परीक्षित महाराज को ठीक 7ମ दिवस रे तक्षक दंशन रे तांकर पिंडरू प्राण निर्गत होइछि, तांकर मृत्यु होइछि। कहबार तात्पर्य होचे या जे परीक्षित भूल कले, मला सापटे बेकरे पके दिले, अभिशाप हो गला। तेणु किसी गोटे भूल कले, अपराध कले, कुकर्म कले, अभिशाप हुए। पार्वती कहले, प्रभु नारद भगवान को अभिशाप देले, तबले भगवान किसी भूल कर देले? भगवान कौन के भूल करती? भगवान कौन केमती भूल कले जे नारद अभिशाप दे देले? एक कथा पार्वती माता शिव को पचार। गिरिजा चकित भाई सुनि नारद विष्णु भक्त पुनि